Hello! Welcome to Singapore Sentosa Island. Sentosa Resort. And we are riding now the Skyline Lodge here in Sentosa, Singapore. And below is the Sentosa Resorts and Casino. And sa baba, may mga rides dito sa baba. Tapos may cable car man dito. Pero wala kami nagsakay sina because mahalens. Dore na lang kami sa Oyara si Leonardo DiCaprio. So this is the Sentosa Beach and Sentosa Ports and sa kadaghan sang barko. You see? This is Singapore. Dapat kaduhagid binul para ma-enjoy ginato no. Dapat tanan ba no? I-experience tani ba? I mean, ang mga mo ni Balaw. Hindi lang dito sa silingan sa forest or sa jungle. Diba? No, other people. Ala si Angkulo siya lang isa. Si Angkulo siya lang isa sa likod. Wala siya upod. He's so alone. Yay! And we are about to stop. Lain man ni Daribeho. Lain man dito. That is what we do. The lodge. Okay. The other side also. The lodge. Dila man ta.